میں ہے, یسوع کے نام میں اس کا ڈپریشن جاتا ہے. اگر کوئی بے اطمینانی میں ہے, یسوع کے نام میں پیس, اطمینان زندگیوں میں ہو. جیزس. آج کے پیغام کا جو عنوان ہے, کرسمس کا جو پیغام ہے آج دینا چاہتا ہوں, یہ ویری شارٹ ہوگا لیکن مفصل ہوگا. بڑے دھیان سے کہ کرسمس کے بڑے ریزن ہیں منانے کے, بڑے دن کے, لیکن آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, خدا یسوع مسیح کی آمد کیوں ہوئی, خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں اس دنیا میں بھیجا. میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آمین. یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کا مقصد, اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. ابلیس کو اس نے شکست دی, تاریکی کی قوتوں کو شکست دی. یسوع مسیح کے جنم کا سب سے بڑا پرپس ابلیس کو شکست دینا تھا, ابلیس کے ہاتھ سے آدم کو چھڑانا تھا, اس موت سے. آدم جو موت کے قبضے میں تھا, گناہ کی وجہ سے سارا اختیار چھن چکا تھا. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور کہا زمین پر اختیار رکھو. آمین. زمین پر گورنمنٹ کرو, لیکن گناہ کے سبب سے آدم فیل ہوا. یسوع مسیح کو اس دنیا میں اس لیے آنا پڑا کہ تاریکی کی قوتوں کو ختم کرے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں, جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں. آج دنیا کے اندر وہاں روشنی ہے جس جگہ پہ یسوع کا پرچار ہے. جن گھروں میں یسوع کا نام ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی. اگر آپ کا بڑا دن یہ تاریکی میں گزر جائے تو اس کا مطلب ہے آپ یسوع کی آمد کو نہیں سمجھے. اور آج میں چرچ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کا بڑا دن پاکیزگی کے اندر, حلیمی کے اندر, نور روشنی کے اندر منایا جائے. اگر گناہ کے اندر سیلیبریٹ کریں گے, کسی گھر میں کسی جگہ پر کوئی نشہ, کوئی مے نوشی, کوئی غیر مذہبی, غیر مسیحی طریقے نہ اپنائے جائے, کیونکہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. آج یہ آپ نے عہد کرنا ہے, خداوند ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو تجھے جسے تو ناراض ہو. آمین. بلکہ پاکیزگی کے ساتھ, دعا کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ یہ دن منائیں گے. خداوند تیرا شکر ہو, تیرا بیٹا اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے, چرچ ہوتے ہوئے, تیرے نمائندے ہوتے ہوئے اپنے گھروں سے, اپنے علاقوں سے, اپنی گلیوں سے, اپنے شہروں سے تاریکی کو ختم کریں گے. آمین. اور جو گناہ کرے گا ہم اس کو اپوز کریں گے, اس کی اپوزٹ کریں گے. کہیں خداوند تیرا شکر ہو. اور یاد رکھیں آپ گناہوں کو تب تک ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس چیز کا ریویلیشن نہ ہو جائے کہ خدا کا بیٹا کیوں اس دنیا میں آیا. نجات دینے کے لیے آیا, زندگی دینے کے لیے آیا, خدا کے ساتھ صلح کرانے کے لیے آیا, تاریکی کی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا. اور یاد رکھیں جس جگہ پر گناہ ہے, جس زندگی میں, جس گھر میں, اس کا مطلب ہے ابھی بھی ان گھروں میں, جگہوں میں ابلیس کے اڈے ہیں. اور جس جگہ پر ابلیس کے اڈے ہوتے ہیں وہاں شادمانی نہیں ہوتی, وہاں سکون نہیں ہوتا, وہاں شادمانی نہیں ہوتی, وہاں شفا نہیں ہوتی. زندگی اسی میں ہے. اس لیے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے.
आमीन। आप ऐसे शख्स हों, ऐसा चर्च, ऐसे ईमानदार इब्लीस के कामों को प्रमोट करने की बजाय उनको डिस्ट्रॉय, उनको ख़त्म करें, उनके अड्डों किलों को ख़त्म करें। अगर आप उनको हवा देते हैं, अगर आप उनका साथ देते हैं, अगर आप उनको देकर खुश होते हैं, इसका मतलब है आप खुदा के नुमाइंदे नहीं, आप यीशु के सच्चे पैरोकार नहीं। इसलिए जॉन 8:12 के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में कैसे यीशु का पैरोकार मैनोशी कर सकता है, कैसे यीशु मसीह का पैरोकार ज़िना कर सकता है, कैसे यीशु मसीह का पैरोकार झूठ की ज़िंदगी बसर कर सकता है, कैसे यीशु मसीह का पैरोकार नफ़रत की ज़िंदगी बसर कर सकता है। हमने इन चीज़ों को मिटा देना है, ख़त्म कर देना है, ताकि नूर हमारी ज़िंदगियों से रिफ्लेक्ट हो। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के अंदर बड़ा वाज़िया अपने लोगों को कहा, अपने लोगों से कहा, तुम दुनिया के नूर हो। चर्च, आप दुनिया के नूर हो। दुनिया तारीकी के अंदर डूबी हुई है। 2024 का बड़ा दिन क्रिसमस, आप रोशनी को फैलाएं, ना कि सिर्फ बाहर सितारे चमके, दिलों के अंदर भी सितारे चमके, दिमाग भी रोशन हो जाए। आमीन। रोशनियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है गैर मजहबी से मनाते हैं, लेकिन उन्हें डीपली इस हकीकत का नहीं पता। टूरिस्ट बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया और बहुत सारे मुल्क, वो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए दूसरी कंट्री के लोगों को वेलकम करने के लिए बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज जाते हैं, लेकिन वहाँ गुनाह भी होता है। हकीकी जो सेलिब्रेशन है वहाँ पाकीज़गी होती है। आमीन। वहाँ नूर होता है, जिंदगी होती है। ये क्रिसमस जब आप रोशनी में, तारीकी से निकल कर मनाएंगे, पाकीज़गी में मनाएंगे, हकीकी खुशी आपके अंदर जुम्बश करेगी। हकीकी तौर पर आप फ्लो होंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर शादमानी होंगी। मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ ट्रूली खुश हैं, कितने लोग हकीकी तौर पर इन टैबलोज़ को, इन प्रोग्रामों को देखकर खुश हो रहे थे, या अभी भी आप हैं। अगर तो आपकी ज़िंदगी के अंदर हकीकी खुदा की मोहब्बत का एहसास है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं जो तारीकी के अंदर था, मैं जो गुनाह की ज़िंदगी में था, मैं जो जहन्नम का वारिस था, तूने अपने बेटे को भेजकर मुझे तारीकी से आज़ाद कराया। और ये कोई छोटी बात नहीं, इस सारी खुशी को मनाने के लिए खुदा के बेटे ने कुर्बानी दी है। आपने अक्सर इन दिनों में एक पोस्टर, कहीं पोस्ट देखी होगी कि जो क्रिसमस का रीज़न है, वहाँ कांटों का ताज भी कुछ लोगों ने इस वहाँ पिक्चर की हुई है। यानी क्रिसमस का जो रीज़न है वो यीशु मसीह की मसलूबियत है, उसने अपनी जान सली पर कुर्बान की। हम जो प्यारे प्यारे खूबसूरत उसके जलाल के लिए गीत गा रहे हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानी दी है। आमीन। सो खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था, जिस तरह पौल तीमुथियुस के ख़त के अंदर लिखता है, खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ। God was manifested in flesh, जिस्म में ज़ाहिर हुआ। वहाँ पैदाइश का जिक्र नहीं, कुछ सालों के लिए इंसान बना, जिस्म में ज़ाहिर हुआ। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के अंदर ज़मीन पर जिन जिन इलाकों में गया मुनादी करने के लिए, वहाँ इब्लीस की कुव्वतों को शिकस्त दी, बदरू गिरफ्तार लोगों को आज़ाद किया, लोगों के मुर्दे जिंदा किए, लोगों के आंसू पहुँचे, भूखों को खाना खिलाया, क्योंकि लिखा है इसीलिए खुदा का बेटा जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, आए चर्च ज़मीन पर खुदा की नुमाइंदगी करें, तारीकी को ख़त्म करें, लोगों को कलाम सुनाएं। फ़क्त अंजील इस दुनिया के अंदर रोशनी ला सकती है। अंजील के अंदर ऐसा पैगाम है जो लाखों से तारीकी, मौत,
परेशानियां ख़त्म कर सकती है। और यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, फिर कहा तुम नमक हो दुनिया के। तुम क्या हो? लेकिन लिखा अगर नमक बेनमक हो जाए, उसका मज़ा जाता रहे, तो फिर वो किस काम का होगा, स्वाय कि वो पैर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। आप नूर हो, अगर आप ही में तारीकी बसी हुई है तो फिर हम क्या करेंगे? आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अहद करें, खुदावंद ये साल, ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस हमारे घरों में रोशनी होगी। आमीन। घरों से गुनाह को ख़त्म करें, फिर डबल शादमानी होगी, बरकतें ही बरकतें होंगी, कुव्वत हो, जोर होगा, शादमानी होगी। और फिर उन्हीं के लिए जब बार बार ये पैगाम दे रहे हैं, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ मैं। फरिश्ता ने कहा गडरियों को, इससे बड़ी दुनिया के अंदर गुड न्यूज़ नहीं है। याद रखें, हर रोज़ आप बैड न्यूज़ पढ़ते हैं, मीडिया के ऊपर खबरें सुनते हैं, फक्त अंजील खुदा का कलाम गुड न्यूज़ है। सो यीशु मसीह इसीलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को, हमारी ज़िंदगी से इब्लीस के काम मिटने चाहिए। आमीन। चर्च कमाल पाकीज़गी में आगे बढ़े, खुदा के लोग कमाल पाकीज़गी में आगे बढ़े, ताकि हम उसके हजूर आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं।